लेखी कथा कौन तो जानी जानी बाबू भल भाव जानी कौन करी दिन है देहटा खराब थिला जे काली मेडिकल केमी ढोल बजेबी बाबू तू न बजेले तो पुआ बजेब आई बाबू मो भली मो पुआ को मु ढोलिया हेबाकू देबिनी बाबू अबे गोटे ढोलियार पुआ ढोल बजेबनी और कलेक्टर हबो आईएएस ऑफिसर हबो आईएएस हबो कलेक्टर हबो मो ताकू पाठ साठ पढ़े उच्च शिक्षित मनुष्य करिछि आ मो भली उच्च शिक्षित मनुष्य जेमिते मानदाता घरे मुंड पिटी उठ बस होछि मो पुआ को जेमिते करिबाकू देबिनी बाबू जवाब दो छो ओ मुह पर जवाब दो छो माने अपन कहते मु भूल करछु संघाती भूल करछु आणि सारी पूर्ण सारी चालिया सुखिबा परंपरा को जदी लक्ष्या बारी भांगी रुदी निर्माण कर देबा को बसिछि आला को घर भीतर मारपीट कले किए देखिबो अरे किए जानिबो परम भला बा एटा को ठीक रास्ता नहीं गाड़ी चढ़ाई सफा करी दे रवि कहउछंती मते मारी देबा अबे सुन यदि बंचीबा को जाऊ अरे तो पुआ सीमा करे ढोला बजे बजे ढोलो मरण को मर भय नाही बाबू आपण हाथ में 1000 थर मारी रखु चाहे हेले मो पुआ को ही न बेउसा भीतर को आसीबा को देबी बा जमी देछि एक कलर देछि तो भीम व्यवसाय माने कहतो अरे सुन मो घर जीवन न गोविंद भोग खाइबे अरे कहाबे करे डर बाजिबो कि नाही अरे कहाबे नाही बाबू नाही मो घरे डर बाजिबो कि नाही कहाबे
संगे संगे आप जो कम करेंगे जहाँ करेंगे सब करने की टका सुझा पर्यंत शीत खरा काकर वर्ष मुझे मारे मुझे सत कह दया करूँ ओके 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 बाबा बाबू कौन दिन राजा घर लोक जहाँ कहले मानबू अरे उठ कहले उठबू बस कहले बसबू आखि सामने जेते भी अन्याय हो गले देखी शुणी चुप हो पाटी दी खंड करूनी अरे ये हूँ राजा घर पाठ 6 दुगुणे 8 अरे घरे बुढ़ बिकिचु माने तोते यही पाठ पढ़ा हमरे तू पारिबी अरे पिला दिन मु छाती हाथ रखी निजको भद्र क्या बोली कही आसी ए अन्य देखि मु केमिति सही बाबा ए अन्य प्रति मु केमिति सालिस करबी नहीं बाबा नहीं तू पारिबी चलू बाबा हमें वस्तु को खड़ी
ଛାଡ଼ି ରଥପୁରକୁ ଚାଲିଯିବେ। এই নীতি নিয়ম সহিত ଆମ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛି ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନିବେ ସବୁ ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନି ଚଳିବେ ସବୁ ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନି ଚଳିବେ ଟଙ୍କାଟା ଦେଇଦେ ମୁଁ ଟିକେ ଦୂର ଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଆଉ ତୁ ଯାଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଡ଼େ ବୁଲିଆ ଆଉ ବାକି ରହିଲା ମାନବ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂଜା ନୀତି ନିୟମ ଏସବୁ ତୋ ମାମା ବୁଝି ନେବେ ଓକେ ବାଏ। पूजा अबे साला का खिलाई चुका है राजा को नामी है ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆପଣ राजा घर पाथर छत गुणे आठ क्या कहिने मानिबो ଜବରଦସ୍ତି और जबरदस्ती एटा होची राजा घर नियम ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଲ ସାହେବ ଆପଣଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନୀତି ନିୟମ ମାନିବି ତ ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ମାନିବି କୁହନ୍ତୁ जवाब राजा घर पाठ कहने मानिब भोट कहले उठिब हस कहले बसिब ଏମିତି କେମିତି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ସାଇପୁର ମୁଁ ହେଇ କହୁଛି ବାବୁ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ମାନିବି ମୁଁ କହିଲେ ଉଠିବି ଆଉ ବସ୍ କହିଲେ ବସିବି ଏ ରଜା ଘର ସମସ୍ତେ ଶୁଣ ଭଦ୍ରକୀୟ ଟଙ୍କାଟା ଆଜି ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ପାଲଟି ଗଲା ଇଚ୍ଛା ନଥାଇ ବି ସେ ପାଠ ପଢିବ ରାଜା ଘର ପାଠ ରାଜା ଘର ପାଠ ସବୁ ଗୁଣେ ଆଠ ସବୁ ଗୁଣେ ଆଠ
କିଏ କିଏ ସେ କହିଲି ପରା ମୋ ପୁଅ ଚାନ୍ଦ। বহুদিন পরে দেখা এইটো মুন্ডিয়া মারুছি। ତମେ ମତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁନି ତାହେଲେ ମୋ ଆୟୁଷଟା ସରିଯିବ। କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଯୋଉ ରାଜା ଘରେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ବିକି ଦେଇଛି ତାଙ୍କ ପାଟରାଣୀକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ନ ମାରିଲେ ମତେ ପାପ ହବନି। ତମେ ଆଉ ମତେ କଷ୍ଟ ଦିଅନି, ଖାଲି ଏତିକି କହିଦିଅ ଏଇ ମୋର ସେଇ ଚାନ୍ଦନା ଯାହାକୁ କୁଆରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଲୁଚି ଛପି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲି। ଏଇ ତମର ସେ କୁଆରୀ ଜୀବନର ପାପ ଯାହାକୁ ତମେ ଗୋଟେ ବାଉରୀ ପାଖରେ ଛାଡି ଦେଇ ଆସିଥିଲ। ଆଉ ସେଇ ବାଉରୀ ପାଖରେ ତମର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ବୋଲି ଏ ନିର୍ବୁଦ୍ଧ ରାଜାଟା ଜାଣିପାରିଲାନି। ତମେ ସଂସାର କଲ ଆଉ ମୁଁ ବି ସଂସାର କଲି। ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ସେ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଇଦିନଠୁ ପିଲା ଦିଟାକୁ ମୁଁ ଜଗିଛି। ତମେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛ ନା? ଦୁଃଖ ମୋର କାହିଁ? ଆରେ ତମେ ଯୋଉ ସୁଖ ଦେଇ ଆସିଥିଲ ସେଇ ସୁଖରେ ପରା ମୁଁ ବୁଡୁବୁ ହଉଛି। ତମେ ମୋ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିଛ। ହେଲେ କଣ କରିଥାନ୍ତି? ଛୋଟ ଜାତି ବୋଲି ତମ ସହିତ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ମୋ ବାପା ମନା କରିଦେଲେ। ଆଉ ତମର ସେଇ କଥା ସେ କାହାଣୀ ତମ ପେଢି ଭିତରେ ଥାଉ। ହେଲେ ମୋର ଚାନ୍ଦକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଡାକିବି ତାକୁ, ହେଲେ ଗୋଟାଏ କଣ୍ଡିସନରେ। ଏ ରାଜା ଘର ବୟସରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ତମେ କୋଳେଇ ଧରିବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିତ୍କାର କରି କହିବ ଏ ଚାନ୍ଦ ମୋ ପୁଅ, ଯାହାକୁ ତମେ ଗୋଟେ ଅଜାତି ପାଖରେ ଛାଡି ଦେଇ ଆସିଥିଲ। କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ, କାହିଁକି ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇଦେଲେ? କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ, ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ, ଏ ରାଜବଂଶର ଅହଙ୍କାର ମତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଡରୁଛି। ଇଚ୍ଛା ପାଇବେ ମୁଁ ତାକୁ କୋଳରେ ବସେଇ ପାରିବି, ମୁଁ ତାକୁ କୋଳରେ ବସେଇ ପାରିବି। କେମିତି ପାରିବ? ଆରେ ସେଇଟା ପରା ଗୋଟେ ଅଜାତି ପାଖରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ତାକୁ ତମେ ଏ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ପାଖରେ ଛାଡି ଦେଇ ଆସିଥିଲ। ତୁମେ ପାର୍ଟି କର, ମୋ ବିନା ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଏ ରାଜବଂଶର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ତମେ ଏଇଠୁ ଚାଲିଯା। ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡୁଛି, କହିବ ଯଦି ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ।
जमा भल जे बाजा बजेइले मु ठाकुर पूजा छाड़ी दौड़ी आसुथी जापाई तुम बापा सी तो आसब खुशी आसि मोर जीवन
다 돈이 멋지 불러주고 아우 다른 다 가기가 마지막 가수는 우리 가이요 아이놈이 아우 자리에 거기까지 해보니 바로 얘기할 때 해보니 자리에 아니 와서 내 것을 걸어내 아니 와서 아는 전화 서비스 90만 원이다 뭐 물어보지 나만 전화 써야지 아니 와서 아세요 버스는 그냥 또 기본식 좀 했더니 기본식 맞은 소문이라니 이거는 진짜 보는 주제 에이거이 아니 그거 버리지 아니 버리죠 이거 번호가 뭔지 마크리 뭔지 너 하는 것도 충분해 뭐 이제 소리를 할 거지 아니 에이거이 아또 버리지 에이거이 아니 버리지 너 무지개
କରିବା ଦରକାର ଯାହା କରିବା କଥା ମୁଁ କରିବି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଥାନାକୁ ଯିବି ସେ ଗୋସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଫାଶୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢ଼ାଇଦେବି ଫାଶୀ हेलो तू एठू खले तो हमको फांसी खुंटे ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଥିଲି ତାଙ୍କର ଯାହା ଅର୍ଡର ସେ ହବ ନା ଆଉ ସାନ ବାବୁ ଆଉ ଜମା ଖାଇବୁନି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ राजा घर पाठ छुने आठ भी मानिब भोट कले उठिब बस कले बसिब तो भाई पाठ पढ़ाटा बंद हो कथा मूल भी मिलबनी भाव चिंता करें राजा घर पाठ पढ़ी जहाँ कहिबे मानिबी बहुत कहले उठिबी बस कहले बसिबी मो सामने जदि किसी भूल हो जाए टिके भी प्रतिबाद करिबे किसी देखिने किसी जानिने मो किसी पूरा बोली
Thank you.
नानी की पूरा हलिया करी दिलानु ए बाराड़े तेरे बंदा आयो 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 लू आगे तो दर्द थलिए बुझने बा अलर सहारे तू तो हादी गोरी नागिरा बेला को पूरा नाली पड़ी जा अच्छा अच्छा कहलू तते रास्ता पर ठिया कर देई से जो पोलिटिशियन आउ गला से 100 आटा किए बा सेवा प्रेमी को आउ किछि दिन भीतर ताको सहित मोर बाहा घर होबो ये छम्मा छम्मा मननी बाहावले मननी छुआ खेलेवा ऐसा जिराएगा तम मुतते वाला सुंदर पिंडवा कोते बीनी ए बाहागरा कैंसर अनेक दिन भर पाइबा अनेक दिन कथा दिया तो पर तू पहुंचे बाहर क्या काहे की ना मो भौणी बाहागर कहीं मन गणुला एमे भाई तो बंधन तक छियो तो चाहू तो खर्च चल तो ना मु बात में पुलिस को फोन करबी फोन करू बाबा नीची सन्ता बड़ चुम्मा दिया निया आलो सेगुड़ा मोर कौन खड़े बा सेगुड़ा को मो कानी रे बांधी रखी मत पुलिस देखा पुलिस ओडिशा जाकर पुलिस की मो गोटे काकर लगी ए गरी तुम मते पुलिस देखाऊ पुलिस पार्टी करे डाकबो आलो डाके बा मु देखिबी को 100 मो पाखु टिके आसुची आलो डाके तो हम डाकबी बिट्टू
देखु मिट्टू अरे सेटा मोर कौन खाड़ी बाबा अरे नानी आखि मारी देले नईरे पानी उछले नानी अंटा हले देले मर्द छत्रे कंटा बसी जाए मते मिट्टू देखाउछु मिट्टू अरे सेटा मोर कंटा उखाड़ी बाबा अरे डाके सेटा तो जाए दुखिया दांत कभी पड़ी अरे तोर किछि करिवार दरकार नाही लो तू एठु सुदा ऊपर को जेबो नई बड़े मो बो को पड़ी दे आसला मो कई मो बो मते पूरे खाइबा को दे से निजे उपास रहउछला आ पछरले मते कहू तो बराबर को जीवी तू पेट पूरे खाइता मो बाप जंत्र तू ना रखी पुरुषर किन्नर हो गली केमिति मो पादे ना रखी गोटाए काम करि परिबी ओ मा कलिर प्रतिशोध नेबी ओ कटा गेटी चुपचाप पड़े जा राजा झीटा तू भी मरब रे जोगणी मानसी तू मत धमक दो अबे तू मत धमक बुझीड़ा कोठी तू चुपचाप पड़े जा तो तंटी कामुड़ के मारी देव पड़े जहाँ इच्छा से देखी तू आम कौन कर
এই ঝিও 이 쥐가 또 센스레스 있지. 사이 뭐야 지금부터 우리가 믿어올 때 사이 언제 먹고 많이 먹고 너무 더먹거리를 벌어보는 사이 또 우리가 믿지 ଲାଗିଲା ତାହାରି ପାଟି ଶୁଭିଲା ତାହାରି ପାଟି ଖାଲି ଶୁଭି ଯାଉଛି ହେଲେ କଣ ହେଇଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ମଝିରେ ମଝିରେ 5-7 ଦିନରେ ଘରକୁ ବୁଲି ଆସେ ହେଲେ ଆଜି ସୁରଜଟା ଟଙ୍କା ଦାଖଲ କରିବ ଏ କଥା କଣ ତାର ମନେ ନାହିଁ ନାଇଁ ମୋ ଚାନ୍ଦର ସେ ଭୁଲ ହବନି ସେ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ସେ କାହାକୁ ଡରୁଛୁ ତୁ କଣ କହୁଛୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ତୋ ଭାଇ ଆସିଛି ଆରେ ହଜି ଯାଇଥିବା କାହ୍ନା ଆସିଛି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ରେ ମା ତୋର କିଛି ହବନି ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେ ନା ମୁଁ ଦେଖୁଛି अरे कान्हा तू अरे वो तो एक ही बेस में कुछ नहीं कामनु मानकर एमिटी बेस पाई बेले बेले केतो की पड़ली जानती मौसा सेथे तांकर किछि दोष न थाए बरम बढ़िला वाला ताकू अधा अधा करी गढ़ी नेछि ठीक कहिछु रे कान्हू ठीक कहिछु सब से गढ़िला वाला रो दोष ए पोड़ा मुंडा कोन बुझुची अले हे कुकुम तो मो पाखु बुडिए आ अले मो सुना भौणी न परा मो पाखु बुडिए आ करे दे जिबी कोन पाई जिबी दादा मो डाकिबी दादा मो भाई डाकिबी नाना के डाकिबी दादा देखले बड़ को मने घृणा लागुची जते सुद्रा मारी तो आके सामने रे चली जा अरे जा तू तुम्हारे के अले कुकुम अले तुमरो सही भौणी ना जाकू भोकले मारी पट को मिलालो कंचा लंका और केतुयानी चकुरी खुआई दोतिली निजे चिंदा मचना रे सोई तते मो निजे छाते सोई दोतिली तो तुमरो सही कुकुम ना ମୁଁ ଗୋଟେ କିନ୍ନ କଲେଜ ଯିବା ବୟସରେ ମୋ ଦେହର ଲୁଚି ବନେଇବାକୁ ମୁଁ ଲୁଚି ଲୁଚି ରହୁଥିଲି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଅଭିଶପ୍ତ ଜନ୍ମ ପାଇଥିଲି ଯେ ଆଲୋ ମୁଁ ଯୋଉଠି ରହେ ଯେମିତି ରହେ ସବୁବେଳେ ତମମାନଙ୍କ କଥା ଦେଖେ
हेले आसवाक साहस करी जिते मु शुणिली मो बहिटा मरीगला कानू भितर रघुआ दास बहुत लुचि लुचि से कथा तू कौन बुझू खास तोरी पाए मोटिकी चली आसली भाभी तोते टिके देखा करी चली जीवी बोली अरे तोते जदि एथि पाए मते लाज लागुची ताले जा घर टिके विष नहीं आ मु विष टिके पिएटी सोई पड़िबी तारे तो मन को जमा और लाज लागी बोलिला अरे ए कान्हा तू कौन कहलु अरे कुकुम पिला लोक ए दी पद कोन कहि देना बोली तू विष पी दे का बसिछो मनुए मौसा मो भली केतक मानकु समाज एभली ही कथा कहे आमे कारी भाई नुह कि कहारे आमे पुआ नुह आमर केवल गोटाए परिचय आमे केवल किन्नर अभिशप्त बस स्टैंड रेलवे स्टेशन रे सब जगह से गोटे कथा से गोटे डुना तमें पुओ मौसा इन्नर पानी भीतर को नई को बसीगले नई कौन के सुबिगार देखीच इन्नर माटी चलीगले माटी कौन के दुई फल देखीच तमें को मौसा से माने जदि एते भल पाती ताले ए मनुष्य गुड़ा एते घृणा कौन मारी करूछंती जो माने कहउछंती से माने घरे काली गोटे किन्नर जन्म न से कथा बा के जानिची मौसा कान्हा ए कान्हा कौन जाने अरे कौन खुलकटा भरी थी आइसु अरे पानी टिके नहीं आ अरे वो कहिल बड़ा पानी टिके नहीं आ सबुदिन तुम छाती भीतर था आसुची मौसा आसुची कांदागारी करुले ओहो ताके भाई भौणी के विषय रे मुंडो खेलेबा किछि दरकार नाही से भाई भौणी कथा मुंडो करे कहबी हेले मो भाई फेरुनी काई की आज कॉलेज रे टंकर बिहाती तो जमा कर था एकर तमर कोन मन नाही अरे की कथा कहउछु तू जे भापा भाई पई रोजा घरे मुंडो बिकी देला कथा तार मन रहबनी अरे तो भाई से 50,000 टंका रखी बाबा बुझुचे कॉलेज 2 घंटा रास्ता मत डेरी हो अरे डेरी कहीं हम मो चंदन से भूल हेनी से तो भाया नुहे सी आसब निश्चय आसब तो चांद आसलानी जा बेडिंग पत्र सजा दे अरे कहली जा बेडिंग पत्र सजा दे
से जाऊ ଯିବ ଯେ ବାପା अरे ताकू टंकाटा दउनु अरे तार डेरी होची परा ସେ ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି ବାପା कौन कहलु खर्च कर देछु अरे 1000 नुह कि 2000 नुह 50,000 टंका तू खर्च कर देछु अरे अरे वो सुरुजटार अवस्था कौन हो रे ହଁ ବାପା ମୋତେ ଏମିତି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ଝିଅଟା ପାଇଁ ମୁଁ 50,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲି ଏଇ ସୁନ୍ଦର ହବ ଟିକେ ବି ପରେ सुनुछु सुनुजा सुनुछु सुनो बड़ा भाई एबार मु ठीक कर करजी हमर कोउका कोड अरुआ संपर्क सुनुजा ना बजा तमे एते गुटे टंका खर्च करि दला ये तम प्रेमिका दारपिका सुनुजा ଯଦି କୋହଲିରେ ସୁରୁଜା ତା ନହେଲେ ମୋ ହାତ କାଉଁଟି ଯିବ जाऊ जाऊ ओ भाई बने अते देखली एतो मु ठीक कर करजी हमर कोउका कोड अरुआ संपर्क ଯିବ ନା ଶୁଣୁ ବାବୁଡ଼ି ଖାଇବ ପିଲା କଥାଟାକୁ ଠିକ ଧରିଥିବୁ ବୁଝିଲା ବାପା ଇଏ ସବୁରି କେଳେଙ୍କାରୀ ମୂଳରେ ହଉଛି ଏଇ ଗାଛିଆ ପୁଅ ବଡ଼ ହେଲା ବାହା କରିଦେଇଥିଲେ ଯାଇଥାନ୍ତା ସେ ତକ କଲାନି ହେଲେ ଏବେ ପୁଅ ଘରେ ନ ଖାଇ ହୋଟେଲରେ ଖାଉଛି ଗୋଟେ ଖାଇଲେ ପଇସା ତ ଯିବ अरे कौन है तमे यार चलू बबुचा कौन देखि जो नहीं कौन देखि जो तमे ମୁଁ କାଲି ସେ ଗାଁ ଗଳି ବାଟେ ଯାଉଥିଲି କଣ ମନ ହେଲା କେଜାଣି ସେ ଝରକା ଫାଙ୍କ ବାଟେ ଏମିତି ଗଳିକି ଅନେଇ ଦେଲା ବେଳେ ଏଇ ଟୋକା ସେ ରାଣ୍ଡି ଖଟରେ ये जो रानी भानुमती ता पेड़ीरे घरे ଥିଲେ ପଚିଛି ସାତ ଟଙ୍କା ବାଳ ଗୋଟେ ରହିବନି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଣ୍ଡା ଓ ହର୍ଚ୍ଚ କର ତମେ ଆରେ ନିଜ କହିବାର ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି से जदि विषय कहउती आ तोर सत कथा कहउतो ସତ କଥାଟା ଏଇଆ ଯେ ସେଇ ଝିଅଟାକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ 50,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି भाषा तम पाई बड़ हो जाए से जीवना तम पाई बड़ हो सेति पाई तमे एते व्यस्त होई तोरा एतर परिष्कार जଣା पड़छि हमर कोउटी इलिका संपर्क अछि ଏ ସୁରୁଜା ତୁ ଏମିତି କହନି କହୁଛି ତା ନହେଲେ ଆକାଶଟା ଚିଠି ପଡ଼ିବ आका का चिंडी गले हम मुंड ऊपर चिंडीको आज ये तम नष्ट करिसो हमर पाई ओ लाइफ का बर्बाद हो जाइछि बर्बाद हो जाइछि दासिया तू काहे जाई अरे झिए तो 50,000 खर्च କରି ଆସିଲା ଆଉ ଯାହା ଅଛି ତୁ ନେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆସି ତା ନହେଲେ ସେ ଟୋକିଟା ଭଲ ନହେଲେ କିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଟୋକି ଅଣ୍ଡାଇବ ଆଉ ओहो तू चुप कर आज जा कोठी बाहर जा कोठी जो ଇବିନି କଣ ଆଜି ଘର କରି ରହିବି ନା ବୁଝିବି ନା ଚାନ୍ଦ ବାବା ଚାନ୍ଦ କାଲି ରଜାଗର ପର୍ବ ଅଛି ଠିକ ସମୟରେ ଯାଇ ଢୋଲ ବଜେଇବୁ ତା ନହେଲେ ବାପ ବାଳ ଥିବ ନା ଶୁଣୁ ବାବୁଟି ଖାଇ ଆଉ ଯାଉ ନାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ତୁ ସେଦିନ ବର୍ଷା ରାତିରେ ମତେ ଗୋଟାଇ ଦେଇଥିଲୁ ଆଜି ଏଇ ଖରା ପାଗରେ କେତେ ଦିଲି ମତେ ଟିକେ ହିସାବ କରି କହିବୁ ବାପ ବାଳ ଥିବ ନା ଶୁଣୁ ବାବୁଟି ଖାଇବୁ ନିହାତି ଅମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆରେ କେହି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଆରେ ମୁଁ ବିଚୁଅତି କି ତୁଳସୀ କେହି ବି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି ବୁଝନ୍ତୁ କେହି ନ ବୁଝନ୍ତୁ ହେଲେ ମୋ ବାପା ତ ଚାହିଁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ए बापाटा बुझी नथिला रे आजी बुझिला तू गोटे तुलसी नुहरे तू गोटे बिच्छू आती डॉक्टर अरे से भाई न जीवन का नष्ट कर दी होची कोन मु किछि भूल करिनी अरे कहां से थियो के कान को तो एते पागल कर देला सारे मेडिकल दिसिला घर से लुडू अरे कहां के से थियो
ହେଲେ ଏହି କଥାଟା ଯଦି ମୋ ଚାନ୍ଦ ଆଗରୁ କହିଥାନ୍ତା ହେଲେ ମୋର ଜମା ଭୁଲ ହେଇନଥାନ୍ତା ରେ ମା। ତମେ ତାକୁ ଜମା ଦୋଷ ଦିଅନି। ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଏମିତି ଚାନ୍ଦ ଉଇଥାଏ। ମୋ ମାମାର ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦ ଥାନ୍ତେ ନା ତାହେଲେ ମୋ ଠାକୁର ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତାରି ପଦ ତଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି। ବାସ୍ ମୋର ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ମୋତେ ଆସିବ ଆରେ ଚାନ୍ଦ ମତେ ଛାଡି ତୁ କୁଆଡେ ଯିବୁ ରେ? ଆମ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ହେଲେ ମୋର ମା ନାହିଁ। ମୋ ମା ବଦଳରେ ତମେ ହଉଛ ମୋର ମା। ମୁଁ ବିଛୁଣତି ବଣରେ ରହେ ତମ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବ। ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି। ତମ ପାଇଁ ସବୁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ନାଇଁ ରେ ଚାନ୍ଦ ତୁ ବିଛୁଆତି ଲୁହରେ ତୁ ହଉଛୁ ତୁଳସୀ। ଆରେ ମା ନଥାଉ ମାମୁଁ ଘର ନଥାଉ ଆରେ ବାପାଟା ପୁରା ବଞ୍ଚିଛି। ଏଇରେ ଚାନ୍ଦ ତୁ ମୋରି ପାଖରେ ରହିବୁ ରେ ଚାନ୍ଦ। ତୁ ମୋରି ପାଖରେ ରହିବୁ। ଚାନ୍ଦର ମା ନଥିବା କଥା ଶୁଣି ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ସତ କହିଲ ମଉସା, ଚାନ୍ଦର ମା ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି? ପ୍ଲିଜ୍ ମଉସା ସତ କହିବେ। ଆଲୋ ମା ମା ତାକୁ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଛି। ତେବେ ଖୁସିରେ ଯାଇନି ରେ ମା। ଏଠି ବାଦ କଥାରେ ସିଏ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଏମିତି କି ବାଧ୍ୟ କଥା କହିଲ ଯେ ଚାନ୍ଦ ଭଳି ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଚାଲିଗଲେ? ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି ମରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯଦି ସେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ଏମିତି 100 ପୁଅର ମା ହେଲେ ବି ଚାନ୍ଦ ଭଳି ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଝୁରି ହଉଥିଲେ। ମୋତେ କୁହ ବାପା। କେବେ ମୋ ମା ବିଷୟରେ ପଚାରିନଥିଲି। ଏଇ ମାରିନି ଘରକୁ ପଇସା ନ ପରେ ଆଜି କାହିଁକି ମୋ ମା ମୋତେ ବେଶୀ ମନେ ପଡୁଛି। କୁହ ବାପା କୁହ। ଆରେ ମୋ ମା ବଞ୍ଚିଛି ନା ମରିଛି? ଇରେ ଚାନ୍ଦ ବଞ୍ଚିଛି। ହେଲେ ତତେ ସେ କୋଳକୁ ନେବାକୁ ସାହସ ପାଉନି ରେ। ତାହେଲେ ସେ କେମିତିକା ନାରୀ? ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମା କହିଲେ ବି ମୁଁ କହିବି ସେ ଜଣେ ଡାହାଣୀ। ଏଇ ମାରିନି ନାହିଁ ମାକୁ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ଥରେ ନୁହଁ 100 ଥର କହିବି, 1000 ଥର କହିବି ସେ ଜଣେ ଡାହାଣୀ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ପାଖରେ ପାଇଲି ତାହେଲେ ତାକୁ ବସାଣି ଆଣି ସିଧା ଶୁଟ୍ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ମା କେତେ ମହାନ କେବଳ ସେହି ଜାଣିଛି ଯାର ମା ନାହିଁ। ମା କ୍ଷୀର ମା ଅଛନ୍ତି କେତେ ତରକାରୀ କେବଳ ସେହି ଜାଣିଛି ଯାର ମା ନାହିଁ। ଆରେ ଯେ ମାର ବକ୍ଷରୁ କ୍ଷୀର ପିଇନି, ଯେ ମାର କୋଳରେ ମଦା ରଖି ଆକାଶକୁ ଧରି ଚାହିଁନି, ତଥାପି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମା କଣ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ମୋ ମାର ଛାଇ ବି ଦେଖିନି। ତଥାପି ମୁଁ କହୁଛି ମାଲୋ ତୁ ଯୋଉଠି ନା ଭଲରେ ଥା, ଖୁସିରେ ଥା। ମୋତେ ପଛେ କଳକୁ ନ ନେଲୁ ନାହିଁ।